Isang yan pa yung mga grupo. Yan pa yung iba. Marami pa yan. Maraming mga ano. Ayan yung ibang group, oh. Pagka natapos sila, mag-warm up sila. Tapos, saka sila, ayan yung mga boat nila nakatambay. Kasi yung ibang team, ayun yung ibang team. Maglalaban-laban sila. Yung final round. May final round yan eh. Ayan, maraming team sila. Nagwa-warm up yung iba. Yan naman, yung team naman na yan. Tapos yan yung finish line nila. Yung mga bilog-bilog na ano na yan. Diba? Dami nila. Group. Iba-ibang team. Oh my God. Warm up, oh. Ito yung mga tapos na, oh. Ibang team naman. Tapos, yung nanalo, lalaban din ulit mamaya. 咁喺呢度除咗同大家係純比賽嘅對決之外，咁亦都咧就憑住我哋嘅記憶啦，或者係大會提供嘅資料，介紹下每一隻龍舟佢嘅特點。希望喺岸上觀賞嘅朋友咧都會知道，原來一隊龍舟隊佢哋歷史係講嘅，同埋佢哋嘅比賽情況係點。Ayan, Dragon Boat Festival. Kaya ano... 第四場比賽男子少青龍公開賽 B2 組嘅初賽嘅。咁啊，我哋個線道方面有7隻嘅龍舟，咁啊由第一線去到第7線，最左手邊嘅第8線係龍區嘅。嗱，大家望出去啦，會見到由你右手 Daming tao, 嗰啲浮波，最左手邊嗰邊咧龍區咗嘅嚇。咁啊，8隻龍舟分別咧係有香港天樂會1號線、2號線、4號線、九龍中醫紀聯網 A 隊、5號線沿海龍、6號線遠東江濕洗集團。Iba-ibang group sila. Kaya ano... Ayan na, oh. Ayun yung iba, oh. Actually, pupunta lang ako bibili sa presto ng ano, chicken at saka pork. Napadaan lang ako. Sabi siguro, sasabihin nung amo ko, nasaan ka na? Nandito lang ako. Sabi, nagmamarites. O, diba? Saan ka pa? Oops. Maraming tao talaga. Kasi Dragon Boat Festival. Lalo na mamayang ano,
Lalo na mamayang hapon. Aray. Ito yung pupunta sa Sharp Island. Yung Pinchay. Ayan, Pakshachao, Lion Rock, Robot Rock, Bat Cave, Half Moon, Fish Farm. Sasakay ng ferry. Oh, diba? Ito naman yung seafood restaurant. Ayan, ang dami ano. Ito naman yung seafood restaurant. Bibili lang ako ng ano. Bibili lang ako ng chicken at saka pork na gagamitin namin. Ito yung bangka ng mga mangingisda. Ayan naman yung mga yachts, mga ano. Okay. Ito pa yung seafood restaurant na hindi. Yan o, daming mga ano, mga ferry.